Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to English class with Miss Vidya. How are you today? I hope you're in good condition. Today, we're going to learn about talking about self and others. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai perkenalan diri, baik memperkenalkan diri sendiri maupun memperkenalkan orang lain. Okay, first, the definition and function of introduction. The definition. The definition of introducing is make someone known by name to another in person, especially formally. Informal introduction is used when you introduce yourself to someone at about the same age with you. Informal introduction is used in a non-formal situation. Jadi, yang dimaksud dengan perkenalan adalah membuat seseorang itu dikenal secara langsung, terutama secara formal. Nah, biasanya perkenalan secara informal ini digunakan saat Anda memperkenalkan diri kepada seseorang yang sebaya dengan kalian, misalkan seumuran. Dan perkenalan informal ini digunakan saat situasi non-formal. And then function, introducing, establishing interpersonal relationship with friends and teachers. Jadi fungsi dari perkenalan ini adalah untuk memperkenalkan diri, menjalin hubungan interpersonal dengan teman dan guru. Next, introduction expression and response. Di sini kalian bisa lihat beberapa contoh dari introduction expression. Misalkan, hello, my name is blah blah blah. I am blah 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 years old. I'm from blah blah blah. I live in blah blah blah. My hobby is blah blah blah. My favorite color or food or drink is or are blah blah blah. And nice to meet you. Sementara untuk introduction responnya adalah hello and nice to meet you. Next, asking for identity. Di sini bisa dilihat beberapa ungkapan yang dapat digunakan untuk menanyakan identitas. For example, what is your name? Siapa namamu? Who are you? Siapa kamu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? How old are you? Berapa umurmu? What is your hobby? Apa hobimu? And last, what is your favorite color or food or drink? Apa warna kesukaanmu atau makanan kesukaanmu atau minuman kesukaanmu? Next. The next is expression introduce people. Di sini ada beberapa contoh ungkapan yang dapat digunakan untuk memperkenalkan seseorang. Misalkan, he or she is, for example, she is my friend or she is my mother. Next, he or she is blah 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 years old. For example, he is 16 years old. Next, he or she live in, for example, she lives in Jakarta. His or her hobby is, for example, his hobby is swimming or her hobby is cooking. Jadi semisal hobinya berenang atau dia suka memasak. Next, his or her favorite color is green or her favorite food is fried rice or his favorite drink is iced tea. Seperti itu. Next, example of expression to introduce yourself.
Jadi di sini ada beberapa contoh yang dapat digunakan untuk memperkenalkan diri. Dalam situasi formal, kita bisa menggunakan how do you do? My name is, for example, my name is Fatah. Or how do you do? I don't think we've met before. My name is, for example, Isan. Next, may I introduce myself? Or allow me to introduce myself. Next, untuk situasi informal, kita bisa menggunakan hello, I am, langsung menyebutkan nama, misalkan hello, I am Isan, or hi, I'm Isan. Next, expression to introduce someone or to another. Jadi di sini ada beberapa contoh yang dapat digunakan untuk memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Misalkan memperkenalkan si A kepada si B. Dalam situasi formal kita bisa menggunakan I'd like to introduce bla bla bla. Can I introduce bla bla bla? This is bla bla bla. I don't think you've met bla bla bla. May I introduce you to bla bla bla, atau let me introduce you to bla bla bla. Kemudian untuk situasi informal kita bisa menggunakan beberapa contoh antara lain hi, this is bla bla bla. Misalkan hi, this is Fatah. Next, hello, this is, misalkan this is Adit. Or me bla bla bla, this is bla bla bla. Next, expression of response from self-introduction. Jadi di sini ada beberapa contoh ekspresi yang digunakan untuk merespon dari self-introduction atau perkenalan diri seorang. Dalam situasi formal kita bisa menggunakan how do you do? I'm glad to meet you. I'm very glad to meet you. It's very nice to meet you. Or I'm happy to meet you. Untuk situasi informal kita bisa menggunakan hi or hello. Glad to meet you. Pleased to meet you. Next, example of self-introduction sentence. Ini adalah salah satu contoh dari kalimat perkenalan diri atau self-introduction. For example, hello, my name is Johannes. Halo, nama saya Yohanes. I'm a student of SMP Negeri 2 Biak. Saya adalah seorang pelajar dari SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. Saya tinggal di Biak, Papua. I like swimming and reading books. Saya suka berenang dan membaca buku. My favorite color is green. Warna kesukaan saya hijau. My favorite fruit is fried rice. Dan makanan favorit saya adalah nasi goreng. Nice to meet you. Senang bertemu dengan kalian. Seperti itu ya. Next, example of self-introduction dialogue sentence. Jadi di sini ada salah satu contoh dialog, kalimat dialog dari self-introduction atau perkenalan diri. Di sini bisa dilihat ada dua tokoh yang sedang berdialog atau berbincang, yaitu Nadira dan Nadifa. Oke, langsung saja. Nadira, hello. Nadifa, hello. Nadira, what is your name? Nadifa, my name is Nadifa. And what is your name? Namaku Nadifa. Dan siapa namamu? Nadira, my name is Nadira. Namaku Nadira. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Nadifa menjawab, I live at Sudirman Street number 55. And where do you live? Saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 55. Dan di mana kamu tinggal? Nadira menjawab, I live at Rasuna Said Street number 55. Nadira menjawab, saya tinggal di Jalan Rasuna Said nomor 45.
Nadifa. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu, Nadira. And Nadira say, nice to meet you too, Nadifa. Senang bertemu denganmu juga, Nadifa. Itu salah satu contoh dari dialog self introduction atau perkenalan diri. Oke, I think enough for today. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui chat via WhatsApp group. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.